धन्यवाद देवी प्रभु देखो आज वास्तव सुजोग समय अवसर में मो प्रभु को अशेष धन्यवाद देवी कारण प्रभु आज वास्तव समय देते मो प्रभु विशेष धन्यवाद देवी तो सहित आज आसीथिबा उपस्थित प्रभु शिष्य शिष्या प्रभु विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक प्रभु कृष्ण नाम स्वागत जनाए प्रभु आपण बाहुल रूप से आशीर्वाद प्रदान करूँ प्रभु महान नाम धन्यवाद और प्रशंसा करो प्रभु अनुग्रह कले आसत आज ध्यान निमंते आमने पवित्र शास्त्र बाइबल मध्य को जीवा आज ध्यान निमंते खलिमा जहन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय तार 5 पद जहन लिखित सुसमाचार 15 अध्याय तार 5 पद प्रभु ही पठित जीवंत वाक्य दे आम समस्त प्रभु महान नाम धन्यवाद और प्रशंसा गौरव हो प्रभु अनुग्रह कले मोर प्रिय उपस्थित प्रिय मंडली प्रिय प्रभु विशिष्ट लोक माने प्रभु पवित्र शास्त्र बाइबल कहे मो द्राक्षालता तुम्हें माने शाखा जे मो ठारे रहे मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुम्हें माने किछि करि पारो आज थीम है जीसु को बिना का बिना आज थीम होची जीसु को बिना आज प्रसंग होची जीसु को बिना केतबे पॉइंट कहबे मो आपण मानू जीसु को बिना आमे बेले बेले मन धारणा अच्छी तांको बिना किसी हेबो सीए थिबे सब तांको गुटी कॉल यथेष्ट सीए टिक्की फोन कर देले मो जीवी सिना किंतु तुम्हें टिक्की फोन करके कहि देबो भाई तुम्हें ये विषय करि पारिबो आ तुम द्वारा ये विषय होबो तू टिके कॉल कर कारण तो विषय रे से माने रेस्पोंड करंती हमें होना सुना जानो ए तांको बिना बेले बेले जगत रे बंचु बंचु आ मनुष्य भाव रे मध्य केतनी विषय जागतिक भाव रे किछि लोकन को द्वारा किछि विषय हेई था एनी जानो कहि जाओ तांको बिना किछि हेबो यथेष्ट पूर्ण प्रोग्राम आयोजन हेबो किंतु से नथिले भलो लागिबो नाही से थिबा आमे जानु आज रुचिन होची तांको बिना कारण मो बिना तुमे माने किछि करि पारो नाही नाही तुमे नथिले हेबो नाही बोले कैंसिल कर दो मो कहबा पय चाहे मोर प्रिय प्रभु लोक माने तांको बिना प्रथम विषय मो आपण मान को समग्र रखबे जे जीसु को बिना अनंत जीवन नहीं प्रथम विषय 5-6टा पॉइंट कहि कि आज मेसेज को समाप्त करिवे नंबर 1 तांको बिना कारण जीसु कहले मो बिना तुमे माने किछि करि पारिबो नहीं प्रथम विषय जने धन्य जो आसीले आ कहले प्रभु मो अनंत जीवन की परि की जीवन मसीद बाहर करेंगे मार्क लिखित सुसमाचार 10 अध्याय प्रथम विषय जीसु को बिना अनंत जीवन नहीं मार्क लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 27 पद 17 पद से पुनर्बार यात्रा आरंभ करबा समय रे हां जणे दौड़ी आसी तांको सामने जानपति तांको पचारिले हे सद्गुरु अनंत जीवनर अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करिबी बस अनंत जीवनर अधिकारी हेबा निमंते मु कोन
କରିବି। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କହିଲେ ଜନ 15:5 କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 1 ତାଙ୍କ ବିନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। 27 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 27 ପଦରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କହିଲେ ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ନାହିଁ? ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ, ପ୍ରେରିତ 4:12, ପ୍ରେରିତ 4:12, ପ୍ରେରିତ 4:12, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ନାହିଁ? ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଏଣିକି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ଲୁକ 19:9 ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁକ 19:9, ଲୁକ 19:9। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହଁ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ପାପର କ୍ଷମା ତାଙ୍କ ବିନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ନାହିଁ? ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜନ 14:6 ଲେଖାଥାଏ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ବାସ୍, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ବିନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ଶାନ୍ତର ଜଗତ, ଏ ଜଗତ ବିଚଳିତର ଜଗତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଜଗତରେ, ଶାନ୍ତି କେବଳ ସେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଉ ସେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଜଣ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16:33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜଣ 16:33 ପଦ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ କ'ଣ ହୁଅ, ପ୍ରଚୁର ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ କ'ଣ ହୁଅ? ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ତା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଶାନ୍ତି ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ସେ ହିଁ ଦେବେ। ଜଗତ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତର ଜଗତ। ଏଣିକି ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ନାହିଁ?
पाप क्षमा नाई प्रथम जन 1:9 पद लिखाई जदि आमे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू तेबे से समस्त अधर्मरू आमानकर पाप को कोन करती परिष्कार करबा को से विश्वस्त न्यायवान संग लिखाई ठीक है पढ़िबे प्रथम যদি ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ जदि आमे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ तेबे से आमानकर पाप क्षमा करबाकू ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ और समस्त धर्म आमान को परिष्कार करबाकू ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ विश्वस्त न्यायवान पंचम विषय जीसु को बिना पाप क्षमा नहीं जगत दुनिया लोग पाप क्षमा पाइबा पे विभिन्न विषय रो आ से माने प्रचेष्टा करूछथि मोर प्रिय प्रभु को लोक माने पवित्र शास्त्र बाइबल कहे जे जीसु को बिना पाप क्षमा नहीं केवल जीसु ही पाप क्षमा करबा पय अधिकार केवल जीसु को ठारे अछि से ही केवल अधिकारी से ही केवल कहिथिले जीसु ही केवल कहिथिले बस उठ साहस धर तुमर पाप क्षमा करा से ही केवल पाप क्षमा करे आ ताको छड़ा तांको बिना पाप क्षमा नहीं षष्ठ विषय मैं अपन नाम समको रखिबा पाई चाहे तांको बिना स्वर्ग नहीं तांको बिना स्वर्ग जौन लिखित सुसमाचार 14 अध्याय तार 6 पदर शेष अंश लिखा है जौन 14 अध्याय तार 6 पदर शेष अंश जीसु को बिना स्वर्ग नहीं ଜନ 14 ମୋ ଯୀଶୁ ଦେଇ ତାକୁ हाँ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ मो दे न गले के पिता को निकट को गरिबे मो दे न गले स्वर्ग को कई मत जाई परिबो प्रभु अनुग्रह दया करो मन रखिबा प्रिय उपस्थित प्रभु लोक माने जीसु को बिना जौन 15:5 कारण से कहले कारण मो बिना तुम किछि करि पारो नाही एणी के मो अपन मान को केतोटी पॉइंट रखिली नंबर 1 जीसु को बिना अनंत जीवन नहीं मार्क लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 27 पद लिखा जाए द्वितीय जीसु को बिना परित्राण नहीं प्रेरित 4:12 लोक 19:9 तृतीय जीसु को बिना पथ सत्य जीवन नहीं जौन 14 चतुर्थ जीसु को बिना शांति नहीं जौन 16:33 पंचम जीसु को बिना पाप क्षमा नहीं प्रथम जन 1:9 षष्ठ जीसु को बिना स्वर्ग एणिके आसु मोर प्रिय उपस्थित मंडली प्रिय प्रभु को लोक माने तांको बिना आमे किछि नुहि ना आमे किछि करि परिबा किछि भी नुहि कारण से कहले जौन 15:5 रे कारण मो बिना तुम किछि करि परिबो एणिके आसु आउ से सत्य वाक्य अपना जीवन रे लागू करण करे तांको लागि आमे बंचु प्रभु आज अल्प समय देइतबा जीवन वाक्य दे हम प्रत्येक प्रभु प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद